teri kondo na mata mami mado kafzaniye ako angata kodovari fe minye ivaria unga sorasi binani ni korondo halisa puma imablato sera tobi gwa ako ni ata kalaje fe minye kodiwar masake Alassane Dramane Ouattara akamana gwanembe before kata fo kwa tuti sabula ni bi dafasa gele bi iba bi ka burinje tereka tona Alassane Dramane Ouattara akwa dene na nwe sabula ni ame to kana do omir agelera choroba sabani gala ko Alassane Dramane Ouattara choroba jugu aye Mali bagaba ayahum menacé Yafadeli allez fana na droit de réponse chama na plainte déposé j'essaie nani CPI là au moins et dunya ko Yafadeli ma restaurant la sao nam ni buzara goy ma ni yere don sao filiwa fili ni kuma bana min ne nunu atebo ma double fili ga yafama goy nam sabani gala ko akoni ya ta kalaje Alassane Dramane Ouattara sika foi tala aye Mali bagabaga ko ale ka sorasi chebina ni konondo ku kabla sans délai sisa sana ka nyetu ka yele ku kabla wa ublali ka fo condition bi daga ako femi ngoni ye jisuma ye femi bu toro daga ke jisuma dilewu ma ko foi kana dawka o de sans condition ye samani gala ko akoni ya ta kalaje femi nye Assimi Goïta ye kuma mi na fora Assimi Goïta ya menga ma jabili ke sabula ame do mina ko bi Alassane kan kuma fo kana se bima ye Assimi Goïta ya da manga e kuma ina wa e kuma kelimboa il n'a pas placé mo non sabani gala ko akoni ya ta kalaje Assimi koni amapma femi ye Alassane Dramane Ouattara ye anana pma indonyoro chaya ka boyoro chaya abi conférence de presse ke abi conseil de défense ke hala ye tali minga gabonga ufe ayi dama shoya ka pma invo femi ye Assimi Goïta ye amakala do anyena ka sobe ka benai sabula femi bi tike kono ni sebe bala o pma mugu kun sabani gala ko amedo mena ko bi femi ye Alassane Dramane Ouattara ye anana kana udemsanu ngomi mako bloku aye bloki femi ngoni ye manga ye ka chi ka fe bela jele ke aunga coloneli Assimi Goïta bataillon force spéciale amabo anola sabula ale de lembo la uba fon ne mako diversion Assimi minga ado minge alfo ne mako diversion sabani gala ko femi amedo mena ko bi shariatiku ko ne mbuka barala dunya dongo do ala bi kien do bange Mali ye min bi Mali wasa hali wati labaina dina nyama munu nye sigike ka puma Assimi Goïta ko nyaaw ka puma me ne maba nda ko be shariatiku de bolo folo ayato lu ka kla dossier la sabani gala ko shariatiku klali dossier la obina ko bela jele kien de da keneka sabula chewo chemine lembe abela jele jongo ala fo a filmelen be shariatigu bolo ubina keru bebai ufono non kuna foni blani ye anye minzalo ka bola priorité kono akabi bolla Georges Sedou ngana tika kuite boli ngana ma boli ni mi kofle ilaba na ke chokoroba jitoye Georges Sedou mbi boni sebe mi nu kama la révélation ko dogole ku dakenaka abolu ko chien keme woro ani saba docteur Umar Marko adugukolo de ya kunu wa tarapana ika don machito Umar Marko tayoro don Umar Marko ika don abo macha manga fola politique do mawla ika don ni Allah laban ni ngumba soro Georges Sedou docteur Umar Marko aberata ika do kunungo cengana kundo sabula ika do lokol dengele ale de ya wuli jamana ngono amma kama ana jagelea afo docteur Umar Marko aduna maingama ika do wuli ka jo nana buluda jakulu mi no politique tonyi okomi masini di faso yeri waton ika do bamundega anani idlo o kerela uye wuli ka jo ani sebaya chama zoro sebenegala ko docteur Umar Marko o dona mainga makele mi na baraka ke baba Musa Traoré de kumbi fangana Mali de chemani musoma awama bakoro fara demsenga bele jele docteur Marko akanu ado lokoli do mbi gelala lokoli sote bursuti soro Jean se de cadre awakalanzo ka dogo lokoli do nyani ne metru nyani ne adona mainga mo ye kele mi nge bele jele ko tabarakala mi nana do akono o de tara laba ka ke démocratie kele mi nye fanga ye aka jenze aka di bele
lajɛlen ma mɔgɔ ko bilhak nin kamalen a don sifin don bɛɛ lajɛlen ko nin kamalen ni i k'a dɔn a ka kɛlɛ ye a bɔ dangunba ye ani dɛmɛ ka kan ani kanu ka kan a don a ti foyi fɔ maliden ye min t'a fɔ k'i ta ye tiɲɛ ye wulikajɔw nana boloda fo démocratie i k'a dɔn a minɛn nana cogo Musa Tarawele ka fanga binna fanga in binnen camancɛ fanga min nana ta ka cogo a donnama in ka président Amadu Tumani Ture Ala k'a hinɛ o den nana camancɛ fanga sigi dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko ɲinama k'a kɔ a welela ka don camancɛ fanga na a donnama in kama i k'a dɔn a y'a camancɛ kolo baara bɛɛ lajɛlen kɛ nka ni maa kɛra k'i ti fa journaliste i k'a dɔn a i laban i bɛ gɛlɛya sɔrɔ min ye démocratie ko a camancɛ fanga bannen n'a fɔra ko parti politique an ka hi kɛ fanga kan a yɛrɛ laban nana a ka parti politique sigi sen kan journaliste sisan kɔni l'école gɛlɛ banna fo n ka kɛ masakɛ ye a nan'o kɛlɛw a n'o baaraw daminɛ o de la politikitɔn min n'u k'a ma ko Sadi Yawuru bi kungo i k'a dɔn a nan'o tɔ sigi sen kan ka wulikajɔ caman kɛ siɲɛ fɔlɔ ma ɲɛ filanan ma ɲɛ a tɔ nana kɛ sa mɔɔw yɛrɛ kɔni laban nana kɛ kɔfɛmaa ye ni k'a kɛ tulonkɛfɛn ye ngo n'a ta bɛɛ a bɔra faso min na i k'a dɔn n'o y'a bɔdugu ye olu kɔni ka danaya dara ka san caman k'a ta k'a kɛ député ye journaliste i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri o laban fana taara kɛ ko ye ko min n'a gɛlɛyara journaliste i k'a dɔn ayiwa min yɛrɛ nana maanifin kamana gan dɔgɔtɔrɔ Mamadu ka ko la i k'a dɔn coup d'état min kɛra Amadu Tumani Ture la a don a y'a yɛrɛ disi gosi k'i yɛrɛ k'o camancɛ fanga ye kabini o kɛra mɔɔw kamana ganna k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko yalima a bɛ mun de nɔfɛ a bɛ mun de fɛ sabula mɔɔw kamana ganna a k'o bayɛlɛmani ani démocratie o juguya kɛlɛli la sɛbɛnnikɛla ko nin ko ninnu kɔni kɛ ka n'a bila bi la maanifin kɔni kamana ganna Mamadu ka ko la a fɛbaa ani kanuba dɔgɔyara kosɛbɛ o de la a yɛrɛ ye maa ye min sigi man di sa fanga ma deli ka na jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ ko Mamadu ko k'a n'o bɛnna n'a mi k'a disi dɔw la a b'o tigi lajaba a b'o tigi tɔɔrɔ i k'a dɔn a bɛ wulikajɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen la a laban kɔni nana kɛ taamasiyɛnba de ye jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'a kumana ka ban dɔw b'a fɔ Mamadu ko a y'a daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a y'a daminɛ n da ka jugu i bɛ n da ka ɲi i ka da de la journaliste i k'a dɔn a bɔ sɔrɔdasi denmisɛn minnu ye fanga ta kɔsa in na olu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka kɛlɛ min n'a kɛra ayiwa mura sɔrɔdasiw ka kɛlɛ min n'a kɛra mura dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko nanama sumalen sigilen Bamakɔ n'i taara kumajugu ta k'o sarada jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ hami na bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya la ni ko sɔrɔdasi ninnu wa u ma jugu fa koyi u taara baga civil gazon ma journaliste k'a dɔn nin de kɛra balawu ye sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni bɔ a da a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jɔnkwala a ye kuma tere jugu fɔ a ye kuma jɛngɛnin fɔ sabula a nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ baara k'a bɛlɛ journaliste k'a dɔn kabini a sɔmina bɛlɛnin kɔni na Dankɔrɔba a ye kusukusu bolo da a don ni bi cɛ maa si tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ Mamadu ko bɛ nin yɔrɔ in na don dɔ la u n'a fɔ k'a bɛ Korowari don dɔ la u n'a fɔ k'a bɛ Kalakɛ don dɔ la u n'a fɔ ko ɲininka ko a bɛ ambassade dɔ la journaliste k'a dɔn maa si den kelen t'a dɔn Mamadu ko bɛ yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye nin kana ba in nin cɛ kunba ba in journaliste k'a dɔn nin kɛlɛkɛla ba in sɛbɛnnikɛla ko ka sin ka to duuru n'are jɔkɔrɔji la ten sɛbɛnnikɛla ko a ye mɔgɔw kamana gan an bɛ don min na ko bi dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko sɛbɛnnikɛla ko ayiwa politiki baara ani politiki i k'a dɔn a ko kɛcogo hadamaden n'i ma se i ka ko kɛcogo la journaliste walima waati de bɛ na i ka sin k'i sama ka bɔ a la o de ɲɔgɔn tɛ o bɛ kɛ sababu ye k'i ka ŋaniya k'a jidi nka n'i ko i tɛ tɛmɛ fɛn na n'i k'i tɛ tɛmɛ dankun na n'i ko i tɛ kuma foyi tɛ i bɛ tɛmɛ min na journaliste k'a dɔn a laban bɛ kungo si ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Prosper Ki ale ka fasiri don Jibi Laada Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub Josi Sedu mbala cogo bɛ di dabatugara dugu bɛ sira dɔnba i kunkolo ni binfeere tɛ ba n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma l'observatoire kɔlɔsilikɛla Cyril Aduhu nin ye a ka sɛbɛn ye a ko an kana kalanko bunako kan minisiri min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma a tɔ de ye madamu Sidibe Dedewu Usumani muso cɛsirilen muso ŋana a ko fɛn min ye école ta ye i kulo ma jɔ a dɔgɔ dalen bɛ octobre kalo tile 3 nata don Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kunungo
kunungo ministre yɛrɛ ale yɛrɛ de ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ duguma kalan cɛmancɛla kalan a bɛɛ lajɛlen bi wuli ntɛnɛndon n'o ye octobre kalo tile 3 ye san 2022 a ko kɔfɛ fɛn min ye école kalan ɲɛmɔgɔw ye kalanso ɲɛmɔgɔw ka fara fɛn min ye école ɲɛmɔgɔw kan olu ka école wuli septembre kalo tile 16 don sabula olu de kan ka taa yɔrɔw fura k'u jɛ ji bi jɔ yɔrɔ min ka bɔdadi jiw ma ka binw jɛ ka tableau fin ka kɛnɛ fura k'a jɛ min bɛ se k'a to octobre kalo tile 3 ni écoleden nana dɔrɔn a bɛ se k'i kɛ kalanjɛ kan ten o ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Dedewu Usumani a ka nin kuma minnu fɔra kuma fɔlɔ dɔw kun fɔra minnu dɛmɛna ORTM na a yɛrɛ ka secrétaire général n'o ye Kinani Gadega ye a b'o kuma ninnu olu kɔkari kosɛbɛ sabula a kun fɔra k'a fɔ bɛɛ ka kalanda ko septembre kalo tile 16 don sɛbɛnnikɛla ko kuma in fɔlen denmansa caman bɛ yen minnu ye kulekan bɔ sabula dɔw yɛrɛ ka école ma bila fɔlɔ dɔw ka jaabi ma bɔ n'a fɔra k'a fɔ école ta kura ko dɔgɔdalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko école privée ka kalo sa o juru bɛ parents d'élèves caman na a bɛɛ ma di n'a fɔra ko école ta kura bi kɛ maaw jaabi tigɛ sɛbɛnnikɛla ko nka ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka faamu cogo min madame Sidibe Dedewu Usumani a y'o de kɛ a tilara k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu ye baki kɛ ɲina bɛɛ y'a ye baki kɛra cogoya min na 20% min sɔrɔla o kɛra bɛɛ lajɛlen ka jija ye écoledenw somɔgɔw écoledenw yɛrɛ école maîtres ka fara jamana maa bɛɛ ka bɛɛ de fanga fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kalan yɛrɛ jɛlen min ye n'o ye qualité ye o bɛ se ka na cogo min a ko a jigi b'a kan ɲinan kalanda min n'a kunbɔlen bɛ an bɛ ko kura kɛ min ka jugu n'o ye sabula a b'a fɛ écoleden bɛɛ ka niveau sɔrɔ a ko Salo baki la écoleden dɔw nana kabi sujet fɔlɔ dira u ɲɛ bɛ surveillance jalen na k'u sina k'u ka saki ta ka taa so ten k'olu démissionné na wa ko ɲina fɛn min ye écoleden sɛbɛw ye minnu pɛrɛnnen don baki kama k'olu de bɛna baki ni defu kɛ ani examen tɔw kɛ ni k'a se sɔrɔ nka a ti ɲa fɔ bɛɛ lajɛlen ka jija de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min Salo ka bɔ observatoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Cissé dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le providentiel o don sɛbɛnni kɛba a to a de ko Cléopâtre Ténou ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn nin ye gɛlɛya ye nka gɛlɛya min n'a bɛ faamu kosɛbɛ direction générale des douanes Yohani Sodi k'a dɔn dossier min n'a talen bɛ ka ɲɛsin douanier dɔ ma u k'a ma ko lieutenant Solomani Kɔnɛ Yohani Sodi k'a dɔn lieutenant Solomani Kɔnɛ ka saya a kɔni gɛn bɛ gɛlɛya ye nka gɛlɛya yɛrɛ min n'a kun tɛ n'a faamuyara sabula maanifin hakili tɛ kelen ye a ko nin dossier in n'i y'a ta k'a lajɛ a wulikajɔ n'a ta ka segin kuma bonyana kosɛbɛ nka direction générale des douanes olu kɔni bara k'u hakili jagabɔ dossier in ka kosɛbɛ mun yɛrɛ de kɛra a ko min ye lieutenant Solomani Kɔnɛ ye Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa a fatura sera min kan sabula dɔw de y'a bɔnɛ a nin na bɔnɛ nin na in kɔni a kɛra ani civil dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso poste la Jean Cissé Seydou Sikaso poste min n'o bi fɔ yalima u kun bɛ poste min na u kun bɛ yɔrɔ min na yalima u bilalen kun don jamana ka baara la wa yalima u bilalen kun tɛ jamana ka baara la wa o ɲininkali tɔ bɛ bɛn hakiliw kɔni i k'a dɔn u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ka hali bi n'a ka bi doyen kɛ kelen ani i k'a dɔn civil kelen olu bi ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn a wasira kunjɛ la Yohani Sodi k'a dɔn taaku kun ye mun ye jamana de y'u ci wa yalima jamana m'u ci wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali kɔni gɔnnen bɛ kosɛbɛ nka a mana tigɛ dawo da la i k'a dɔn a direction générale des douanes olu kɔni kelen bɛ ka basigi ta ni k'a ko lajɛ sabula olu y'a dɔn k'a fɔ bil hak baara min ani kɛwale min filɛ ka kɔnɛkɛ sɔrɔ an fɔ ye doyen nin bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o tuma ko dun bɛ dilan cogo jumɛn in na sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛɲini fana i k'a dɔn a faamuya man di ɔ civil kelen min kun b'a nɔfɛ Yohani Sodi k'a dɔn o fana ni kɛnɛ karabara a bɛ ni ka fara a kan o fana ka ko dun bɛ kɛ cogo jumɛn in na o tɛ doyen ye o ma hali n'a sɔrɔla Solomani Kɔnɛ kun bɛ baara de la ni jamana de y'a bila ka taa baara la civil min kun b'a nɔfɛ o tɛ doyen ye jamana kun b'o ci yalima Solomani kelen ka baara a n'a ka hakɛ bɛ se ka ɲini k'o civil kelen to yen wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'i ma ɲɛ ko ɲɛni kɔ i b'a ɲɛɲini kosɛbɛ min bɛ se k'a to ayiwa fiɲɛtigiya kɔfɛ a ko n'o tɛ nin tɛ ko in siɲɛ fɔlɔ ye koyi terrorisiw hali kɔsɛ in na i k'a dɔn u ye doyen cɛ caman bɔ n'a nin na i k'a dɔn bɔda la sɛbɛnnikɛla k'o dossier kelen taara o yɔrɔ bɛɛ
min ye civil minnu fana kun b'o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko o bi faamu sabula o bɔra sira minnu fɛ o sira jɛlen don nka Solomani Kɔnɛ ta in ɲininkali caman de bara ka kɛ sabula maaw sɔrɔla k'a fɔ min ye Solomani Kɔnɛ ye ala ka hinɛ na ani civilikɛ min kun bi ɲɔgɔn fɛ u kun bi baara min na i k'a dɔn jamana ka baara jɔnjɔlen dɛ i k'a dɔn awa min ye awa ordre de mission ye o sɛbɛnfura jɔnjɔn ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko k'a kun bi baara yɛrɛ dilan a kun bi jamana ka baara la nka a mana tigɛ da o da la sɔsɔli mana don ko o ko la Jɔn Sodi i b'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛna bɛ ko dɔw la min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni bara ka kɛ sabula douane directeur min ye Konatɛ ye ale kɔni a mana tigɛ da o da la douaniɛkɛ ye douaniɛkɛ de ye a mana kungo sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a to cogo cogo olu kan ka dɛmɛ olu kan ka wulikajɔ kɛ nka min ye foroba baara ye sarakisɛw de fana b'a la minnu kan ka labato n'i y'o to yen n'a ala k'an kisi n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra Jɔn Sodi k'a dɔn a bɛ taa kɛ maa bɔ ɲɔgɔnna ye o de la jateminɛw bara ka kɛ nin kun ye sɛbɛn ye ka se ka kɛ dɔgɔkun kelen kɛ u bɛ ba kɔfɛ a se ka don malo ti don nɔnɔ ti don sukaro ti don tigɛ kurunin na dɔɔni i bɛ se ka kunɲɔgɔn kelen kɛ a don ayiwa kurunin in tigɛli de ye balawu ye c'est pas possible ko préfet pour que a ka réunion kɛ a b'a kɛ ba kɔ aw bɛ ba kɔfɛ ale bɛ ba ɲɛ dɔ in na awɔ a b'aw bolo sɛri ɲɔgɔn ye a b'a bolo sɛri ɲɔgɔn ye o tɛ ɲuman ye ni réseau bɛ an na kuma téléphone na i bolo don Jɔn Sodi k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don Jɔn Sodi k'a dɔn n b'a daminɛ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min dira an ma min bɔra ayiwa madame Buwarɛ Fili Sisɔgɔ la a ye lettre kɛ ka ɲɛsin radio Jɛkafɔ ma Jɔn Sodi k'a dɔn madame Buwarɛ Fili Sisɔgɔ a jo don sabula a kun ye lettre kɛ lettre min n'anw y'a kalan yan journal kɔnɔ Jɔn Sodi k'a dɔn nka kumaw senfɛ anw yɛrɛ ka hakilina porogotelen dɔ farala kuma in kan a ma diya ye a jo don n'o ma diya ye a ye lettre min kɛ an bi yafa ɲini Fili fɛ i k'a dɔn an da in dabɔkun tɛ juguya ye walima ka kungo s'a ma i k'a dɔn a bi yafa a ko a bi lettre kɛ ka ɲɛsin radio Jɛkafɔ ma revue de presse n'o ye kunnafoni gafe min n'a kalanna a jɔnka la an ka kuma dɔw kɔni fɔra an ye lettre in kɛra nka kuma minnu fɔra ka da lettre kan juguya b'a la kuma minnu fɔra ka lettre kan i k'a dɔn a b'ale se kungo ma i k'a dɔn a kuma ninnu dɔw jɛngɛna a dɔw porokotara a ma bɛn a ma o kuma a bɛ lettre kɛ ka ɲɛsin min ye radio ɲɛmaaso ye u ka an ladɔnniya an minnu y'a kalan ala bɛ se a ka ko la a dɔnnama in kama e ni ne yɛrɛ de kun bɛ yan Jɔn Sedu i k'a dɔn a lettre min kɛ lettre jugu tɛ a m'a ɲini u ka hinɛ na a m'a ɲini u ka yafa ma sabula ale ma ko kɛ a ye lettre in kɛ ka ɲɛsin jamana masakɛ de ma jamana baara ani jamana sarabolo kan ka taa sira min fɛ ale y'o de ɲini sabula a minɛnen bɛ a bi sanbɔ a bi kaso la i k'a dɔn dama don a ka kuma na kiiri ma kɛ jalaki ma bi a kan ayiwa a ma fɔ yɛrɛ fana k'i nɔ tɛ ku la Jɔn Sedu i k'a dɔn maa min b'o kutumu kɔnɔ i ta ye kamana gan ye sabula hali kuma in senfɛ an ye Sumɛlɛ Bube Mayiga u ka saya fɔ Jɔn Sedu a ko kuma dɔw bɔra da yalima an bɛ ala deli o ɲɔgɔnna de k'ale sɔrɔ wa o tɛ abada o tɛ sabula n'an kɔrɔmuso tɛ a na k'an ba ye journaliste Sedu min ye madame Fili Buwarɛ ye a ko ayiwa o kumaw kɔni o y'a sɔn sigi tɛngɛnɛ bilen kan o kuma ale b'a ɲini an fɛ i k'a dɔn lettre an ka don kalanni ma a la kuma ɲaga tɔ ani kuma wɛrɛw tali k'o d'a kan a tɛ o fɛ fiyewu i k'a dɔn sabula o ye ka ko de ta k'ale sɛgɛrɛ ale ye min ɲini dɔrɔn jamana masakɛ n'o ye a transition président Assimi Goïta i k'a dɔn a bi baara min kan k'a kɛ jamana yiriwali ani jamana ɲɛtaa don maliden kelen o kelen ka degun i k'a dɔn o b'a kan min ye jamana sarabolo ɲɛmaasoba ale yɛrɛ de b'o kunna o tuma a y'a wele de ani baara ni kɛli min ka kan a k'olu kɛ o de ye mun ye ka wulikajɔ boloda i k'a dɔn kiiri min bi kɛ jalaki minnu binnen don a kan Jɔn Sedu i k'a dɔn ayiwa min ye kiiri ye a ka dɛɛlɛ ɲininkaliw ka kɛ min ni min kɛra o ɲɛ ka dɔn jalaki minnu bilen don ale ka olu ka ɲɛdɔn sabula ale bɛ yɔrɔ min bi Jɔn Sedu i k'a dɔn ale kɛra maakɔrɔba ye den bɛ yen mɔden bɛ yen Jɔn Sedu n'a fɔra hali bi a bɛ nin ko in kɔnɔ kɛwale don min kɔni ayiwa n'ale ma se k'a faamu wa jamana den maa sɛbɛn caman bɛ yen minnu m'a faamu o kuma a bɛ welewele da kɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma i k'a dɔn baara minnu kan ka kɛ jamana ɲɛmaa fɛ sabula jamana den bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni maa minɛna k'i ye ko kɛ Jɔn Sedu k'o de ma tubabukan na présomption d'innocence o kɔrɔ ye mun ye i minɛna sɔmin kelen dɔ k'i ye nin kɛ kiiri ma kɛ o b'a jira hali bi n'a ka bi i nɔ t'a la i ye kuma in faamu wa ne m'a faamu e ka taa n'a ye dɔrɔn n ko présomption d'innocence i kalannen donnen o e t'o kɔrɔ dɔn wa n ko i ka taa n'a ye Jɔn Sedu i b'a kɔrɔ dɔn wa a kɔrɔ ye mun ye tant que kiiri ma tigɛ
a tɛ se k'a fɔ k'i jo t'a la a tɛ se k'a fɔ i jo b'a la voilà bon ale b'o kutumu de kɔnɔ o tuma an ka lakali da o ma i k'a dɔn a bɔ kuma wɛrɛ minnu bɛ yen sabula ale ye sɔmatigi de kabilatigi don i k'a dɔn kuma bana mininen ani kuma cɛjugu dɔ k'o fɔ a ka lɛtiri kɔrɔ i k'a dɔn a b'a tɔɔrɔ o tuma anw bɛ yafa ɲini fili fɛ madame Bɔrɛ a ka yafa min ye ala ye an b'o ala kelen deli ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an bɛ ala deli min ye jamana masakɛ Asimu Koyita a ka kuma in mɛn madame Bɔrɛ fili i k'a dɔn a ka wele ni kiiri kan ka kɛ cogo min na joona joona a bɛ lafiya sɔrɔ cogo min o ka kɛ ten anw den ye kolokala kan ye i k'a dɔn an m'a dabɔ juguya kama an m'a dabɔ ale yɛrɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ walahi an y'a ɲini ala fɛ ayiwa a bɛ bɔ tɔɔrɔ in kɔnɔ cogo cogo a k'o kɛ n'a sɔrɔla a bɛ faamu lɛtiri min dira fili fɛ a filɛ nin ye a banna a faamuna wa